बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपको मैं एक ऐसी स्टोरी सुनाती हूँ जो कि हमारी सबकी ज़िंदगियों में हमें ये चीज़ें चाहिए होती हैं और हम उन चीज़ों के होने के बावजूद भी कामयाब नहीं होते। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको इन दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत है और इन दो चीज़ों को साथ लेके चलने की बहुत ज़रूरत है। और वो चीज़ें क्या हैं, मैं आपको एक इसी बात पे छोटी सी स्टोरी समझाती हूँ। किसी गांव में एक बूढ़ा शख्स रहता था और वो हर रोज़ जब निकलता और एक पीपल के दरख्त के नीचे जाके बैठ जाता और वहाँ पे जाके वो आवाज़ लगाता था कि किसी को कामयाबी चाहिए तो मेरे पास आ जाए, अगर किसी को कुछ चाहिए तो मेरे पास आ जाए। अब गांव के लोग, उनकी सोच डिफरेंट थी। कोई उसे फ़कीर कहता, कोई मलंग कहता, कोई दरवेश कहता और कोई पागल कहता। अब वो रोज़ वो शख्स यही सदा लगाता था। एक दिन एक नौजवान वहाँ पे जब उसका गुज़र हुआ और उसने ये बात सुनी कि दरवेश कह रहा है कि किसी को कुछ चाहिए तो वो मेरे पास आ जाए। अब उस लड़के को तजस्सुस हुआ कि मैं आखिर जो मैं चाहता हूँ अगर मुझे इनसे मिल जाता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुश नसीबी होगी। अब वो लड़का उनके पास चला जाता है और जाके बैठ जाता है और उनसे कहता है कि आप कह रहे हैं कि किसी को कुछ चाहिए तो वो मिलेगा, तो क्या मुझे जो मैं चाहता हूँ मुझे मिल सकता है? तो उस दरवेश आदमी ने कहा कि हाँ, मिल सकता है। अब वो बड़ा खुश हो गया। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास हीरे जवाहरात हों और मैं इनका बहुत बड़ा ताजिर बन जाऊँ। मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि आजकल के दौर में भी हमारी सबकी सोच डिफरेंट है, लेकिन एक सोच सबकी एक जैसी है कि हम लोग कैसे कामयाब हो जाएं, हम लोग कैसे अमीर हो जाएं, हम लोग कैसे आगे बढ़ जाएं, तरक्की कर लें। सबकी सोच ये होती है। तो उस लड़के की भी यही सोच थी कि मैं हीरों का बहुत बड़ा ताजिर बन जाऊं। अब वो दरवेश आदमी ने कहा कि ठीक है, तुम अपना एक हाथ मुझे दो। तो उस लड़के ने एक हाथ दरवेश को दिया। उस दरवेश ने अपना एक हाथ उसके हाथ के ऊपर रख दिया और जब उसने हाथ रखा तो उसने उस लड़के को कहा कि अब मैं तुम्हें इस हाथ में एक हीरा देता हूँ और वो हीरा तुमने हमेशा सारी ज़िंदगी संभाल के रखना है। ये तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। अगर तुमने इस हीरे का सही इस्तेमाल किया और तुम्हारे पास ये हमेशा रहा तो तुम कामयाबी की बुलंदियों को छू लोगे। और वो हीरा क्या था? वो हीरा था वक्त, टाइम। उस दरवेश ने कहा कि अगर आप अपने टाइम का, अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर सकोगे और करोगे तो तुम्हारे पास हीरों की बहुत बड़ी एक ये कह लें कि सगीरा लग जाएगा। तुम सिर्फ अपने टाइम की कदर करोगे और अपने टाइम के साथ मोहब्बत और प्यार करोगे। अब उसने दरवेश ने उसको कहा कि अब दूसरा हाथ मुझे दो। नौजवान ने जब दूसरा हाथ दिया तो उस दरवेश ने उसके हाथ में एक मोती रख दिया और उससे कहा कि ये तुम्हें मैं बहुत कीमती मोती दे रहा हूँ और ये मोती है सब्र का मोती, कि अगर तुम्हारे पास सब्र हुआ और तुमने सब्र से काम लिया तो तुम यकीनन ऐसे ही कितने मोती हासिल कर लोगे। क्योंकि सब्र करने वाले जो होते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं। जल्दबाजी में हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। हम सोचते हैं हम रातों रात अमीर हो जाएं, हम सोचते हैं हम रातों रात बुलंदियों तक पहुंच जाएं, तो ऐसा नहीं होता। तो उस दरवेश ने उस शख्स को दो चीज़ें वो दे दी कि जो टाइम है वो हमारा है हीरा और जो सब्र है वो है हमारा मोती।
تو تمام جو میرے سننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، ان کو یہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہم سب کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیرا اور موتی ہے، لیکن ہم اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں ہیرے کو اور موتی کو کیسے لے کے چلتے ہیں، ہم یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں کہیں اس ہیرے کو یا اس موتی کو ضائع تو نہیں کر رہے۔ اگر ہم ان دونوں چیزوں کو ضائع کر رہے ہیں یا ان کو استعمال کرنے کا طریقہ ہمیں نہیں آ رہا ہے تو یقیناً ہم لوگ خسارے میں ہیں، پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم لوگ آج کل کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شارٹ کٹ کا راستہ استعمال کیا جائے۔ ابھی میں نے چینل بنایا تو اس کے اوپر میں کب سے محنت کر رہی ہوں، ویڈیو بناتی ہوں، ڈالتی ہوں، ابھی میں روز کو دیکھتی ہوں کہ میرے سبسکرائبر کتنے ہوئی ہیں، میرا ٹائم کتنا ہوا، میرے ویوز کتنے آ رہے ہیں، تو یہ چیزیں ساری صبر میں آ جاتی ہے۔ ابھی میں صبر سے اس کو چلانے کی کوشش کر رہی ہوں اور اس کو روز روز یہ کہہ لیں کہ ایک درخت پودا لگایا ہے، ابھی اس کو روز پانی دے رہی ہے، ابھی میں اس کو روز پانی دوں گی، اس کی دیکھ بھال کروں گی، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ ایک بہت تناور درخت بن جائے گا اور پھر اس کا پھل مجھے ملے گا۔ ابھی جب یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم ایک دم سے کسی اور کا درخت لگا ہوا ہے اس کو اکھاڑ کے اپنے صحن میں لگا لیں اور اس کا پھل کھانا شروع کر دیں، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ہم لوگ اس درخت کو اگر وہاں سے اکھاڑ کے اپنے صحن میں لگائیں گے تو نہ ہی وہ درخت ہرا بھرا رہ پائے گا، نہ ہی اس پہ لگنے والا پھل ویسا لگے گا، اور نہ ہی ہم اس پھل کو کھا سکیں گے اور اپنی زندگی اس طرح سے گزار سکیں گے۔ تو لہٰذا آج کی میری یہ بات آپ یہ کہہ لیں کہ پلے باندھ لیں کہ آپ کے پاس بھی یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، اب آپ نے ان دو چیزوں کا استعمال کیسے کرنا ہے، آپ نے اپنے ہیرے کو کیسے سنبھالنا ہے، آپ نے اپنے موتی کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ دو چیزوں پہ کام کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جاتا ہے۔ جلد بازی مت کیا کریں، جلد بازی سے ہمیشہ کام بگڑ جاتے ہیں، سنورتے نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی زندگیاں اسی جلد بازی نے خراب کر دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے، اپنے لیے بھی دعا کیجیے، اور ہمیشہ دوسروں میں خوشیاں بانٹیے، نہ کہ لوگوں کو پریشان کیجیے۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی اچھی سی بات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔